Ma'am Ria, naku Ma'am Ria, puputok ang ano mo dito. Baka magkaroon ka na ang pangatlong baby. Charet. Mga mami, eto US brand to. XL to, mga mami, and color pink. Size XL, mahaba siya eh. Code XL, pero stretchy pa to, para na siyang dress. Code XL. Ang laki. Next, mga mami, another XL. Ito, maganda itong mga pang-inner, mga madam. XL and black, adjustable strap. Code black, XL, 50 pesos. Ganda. Ma'am Eliza Kuwa, yours na po. XL. Mga mami pang inner. Makapal din to. Black. Ang Christina Pedrosa. Next, mga mami pang 40. This one is with lace. Shimmer to, mga madam, ah. Uy, pag pumunta kayo na ukayan sa labas, 129 to. 129 pesos. Small med, 40. 50 pesos. Next, basic black full length. Cody team, free mine, size small lang. Next, mga mami, color green. Small med, verde. Code verde. 50 pesos. Mama Nerva, yours na po. Ma'am Arlene B, free, yours na po. Verde, Ma'am Norse, yours na. Next, mga mami, makapal to. Size large po. Size large. Pero XL siya, antag, pero large lang ako. May paha. Code Royal Blue. Code Royal Blue. Size large, 50 pesos. Next, color gray. Medium semi-large. Code gray, 50 pesos. Next, ang ganda na to. Kaya lang malaki to sa akin, sinukat ko na to. Semi-large to large. Nagana po ang botones, ha. Code Rainbow, 50 pesos. Mamel Rose Blue, yours na po. Gray, Ma'am Charito, yours na po. This one, large size rainbow. Ma'am Rosemary, yours na po. Next, size large, color white. Size large, color white. Puti, free mine. Mga mami, may konti siyang stain. Laban nyo na lang. Puti, free mine, size large po. May konting stain sa likod, baka hindi mawala, magalit ka sa akin. Large size, puti, free man.